Ito yung San Juan ng Barcelona, napakaraming tao. Oye, bro, voy a ver. Ano yung tao? Grabe, napakaraming tao. Oye, yo no estaría en un sitio donde no hay gente porque llevan petardos ahí. Mira, pag ganito. Ganito napakaraming tao. Ganito pag San Juan. Alauna ng madaling araw, oh. Grabe tao. Lupit dito. Kakaiba yung San Juan ng Barcelona, madaling araw. Puno yung dagat. Oh. Ahora, ¿cómo coño subimos, tío? Yung dagat, oh. Ayan. Me quiero ir a casa. Grabe, napakaraming tao. Ganda. Yan yung dagat, oh. Yan mo yung tao, oh. Grabe. Lupit dito sa Barcelona. Madaling araw yung mga tao na sa dagat. Ito yung mga video. Oh. Yan nga pala yung dagat. Yung pag-ilo. Grabe. Que todo lo tiene que ver si es médico. Petardos allá, Ganito yung San Juan ng Barcelona.